मो पार्टी माने जो कथा कहूँ आप शुभा जाऊँगी समस्त जदि शुभा जाऊँगी थे कहवा कि बोलो यशु महाराज की मत सप्तवाणी मध्य 5 नंबर बाणी दि जाए ताहा आपण मैंने पाइपर जन लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 28 पद लेखा अच्छी जो मैंने भी बाइबल रखी खुल जन लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 28 पद मु पाठ करुच्ची देखु यापर जीशु धर्मशास्त्र वाक्य जेपरी सफल हुए ए निमंते समस्त विषय एवं समाप्त होइअछि बोली जानी कहिले मते तृषा लागुअछि। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जीशु जेतबेले क्रूस उपरे थिले से अनेक यातना सहिले राति सारा से प्रार्थना कले शत्रु माने आसी धरिले किंतु जेतबेले से क्रूस उपरे अछंती सेठारे से केवल सप्त बाणी भी कहते और से पंचम बाणी कहूँ मते तृषा लागुअछि। आउ ये तृषा विषय मुझे आगु के कही नी कि जानी भी नी हठात ना जिते गत सप्ताह रविवार दिन सार मत कहवाई सप्तवाणी किसी आम मानक बाछिले मो हाथ उठेदेली कितु मुझे तृषा विषय आगु किसी जानी नी कि ना कि जहाँ कि पढ़ी से विषय मुझे कहवाई चाहे आठारे मुझे देखा पाऊँ 28 पद लेखा अच्छी समस्त विषय एवं समाप्त होइअछि बोली जानी से कहले मते तृषा लागुअछि। परमेश्वर प्रभु जीशु वाक्य सफल करने निमंते जगत को ताकर एकमात्र पुत्र को प्रभु जीशु को पठाइले आ किसी समय पूर्व सार मध्य कहूले पुत्र जगत में जन्म ग्रहण कले से व्यवस्था अनुसार से वाक्य अनुसार बंचिले आ किभଳି भाव में वाक्य अनुसार बढ़िले आगुरी विषय जहाँ किसी लिखा था से सब किसी पालन कले बोली आम देखा पाऊँ से मुझे गोटे कथा कहवाई भी चाहे आपण को आपण मैंने माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 17 पद जे कि पाउचंती पाठ करंतु मुझे व्यवस्था की भाववादी मान धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अच्छी एपरी भाव नहीं लोप करने को आसी नहीं बर सफल करने को आसी अच्छी। हालेलुया हालेलुया। एठारे प्रभु जीशु निजे ताकर शिष्य मानक कहउछंती मुझे व्यवस्था की भाववादी मानक धर्म शास्त्र लोप करने को आसी अच्छी एपरी भाव नहीं लोप करने को आसी नहीं बर सफल करने को आसी अच्छी। प्रभु जीशु स्पष्ट रूपे कहवाई चाहती अतीत जो भविष्य वक्ता माने परमेश्वर को वाक्य कहले से वाक्य गुड़िक मु लोप करने को आसनी मो जीवन में ताहा सफल करने को आसी अच्छी आपण मानक भलरे बुझाई आसी अच्छी आउ से सप्तवाणी मध्य पंचम वाणी हूँ मते तृषा लागुअछि आउ ए पद मध्य से वाक्य द्वारा ही नहीं से भविष्य वक्ता माने जहाँ कही से वाक्य ही से मने पकईकी से कहते मते तृषा लागुअछि। जदि आपण माने गीत संगीता 69 21 पद पढ़ गीत संगीता 69 21 पद आहुरी सेमाने खाद्य निमते मते विषमय द्रव्य देले पढ़ी दूसरी 21 लेखा अच्छी आहुरी से खाद्य निमंते मते विषमय द्रव्य देले ओ मोहर तृषा समय पान करने मते अम्ल रस देले आउ एडा प्रभुंकर दास भक्त दाऊद से आगुरी भविष्यवाणी करथिले जणे परमेश्वर को पुत्र तांकु एभले भाव में पान करने को दिज्व बोली से आगरू लिखिथिले और से वाक्य प्रभु जीशु निजे मध्य पढ़ी से व्यवस्था गुड़िक परमेश्वर को पुत्र प्रभु जीशु सब पढ़ी आ से मने पकई से कहते मते तृषा लागुअछि। और इस स्थान में आम देखा पाऊँ लेखा जाए मोहर तृषा समय मते पान करने
ମୋତେ ଅମ୍ଳ ରସ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ସେଇ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଦ ଏବଂ 29 ପଦ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା ସେଠାରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। 29ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ଅମ୍ଳରସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମ୍ଳରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳରେ ଲଗାଇ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଖ ପାଖକୁ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଯେ ତାହା ବୋଲି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୃଷା ବିଷୟରେ, ଜଳ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଠାରେ 13 ଏବଂ 14ରେ ଦେଖିବେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଏବଂ 14 ପଦ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେ କେହି ଏହି ଜଳ ପାନ କରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ତୃଷାର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନିର୍ଜଳ ସ୍ୱରୂପେ ତାହା ପାଖରେ ଉଠିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେ କେହି ଏହି ଜଳ ପାନ କରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ତୃଷିତ ହେବ। 14ରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରିବ ସେ କେବେ ହିଁ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପାଉ। ଆମେ କେବଳ ଯେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସଦାବେଳେ ଭାବୁ, ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଏକ ଜଳ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବାଇବେଲ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ବାଇବେଲ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଯାହା ଲେଖାଯାଏ 14 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରିବ ସେ କେବେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନିର୍ଜଳ ସ୍ୱରୂପ ତାହାଠାରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବ, ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆଉ ଶରୀରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ତାହା ଆମେମାନେ ପାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେମାନେ ମାନିବା ନାହିଁ, ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବି ଦିନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା, ସେଇ ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ ନରକଗାମୀ ହେଇପାରିବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପଦ ମୁଁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ କି ପାଇଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ, ପୁଣି ସେ ଶୁଣେ ସେ କହୁ ଆସ, ଯେ ତୃଷିତ ସେ ଆସୁ, ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ, ପୁଣି ଯେ ଶୁଣେ ସେ କହୁ ଆସ, ଯେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ସେ ଆସୁ, ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କନ୍ୟା, ଆଉ ସେଇ କନ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସ ନା, ଆସ, ପୁଣି ଯେ ଶୁଣେ ସେ କହୁ ଆସ, ଯେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ସେ ଆସୁ, ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଭଳି ଏକ ଜଳ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜଳ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେ କେହି ବି ପାଠ କରିବ, ପାଳନ କରିବ,
से व्यक्ति केबे तृषित हेब ना। आमर ये शरीर किसी समय पर आम मैंने तृषित होता सांगे सांगे पानी पीवा इच्छा करपरिकी खाइबा परे परे मध्य पानी पीवा इच्छा करपरिकी आजिका समय देखा पाऊँ बहुत गरम हो गरम में आम अनेक थर पानी पी था किंतु परमेश्वर को व्यवस्था आम मान कहे ये व्यवस्था ये वाक्य जे कि पाठ करे पालन करे से व्यक्ति केवल तृषित हेब ना तार किसी अभाव हेब ना से शरीर में किभली बंचिबा दरकार ताहा जानि पारिबो आ परमेश्वर को किभली प्रेम करबा दरकार ताहा जानि पारिबो प्रभुंकर आज्ञा मानी से जगत में किभली बंचिबा दरकार आ प्रभु परमेश्वर कथा देहिथिबा से व्यक्ति को आसी से पुणी थे राज्य को नहीं से आम मैंने जब प्रभु निकट को आसुचु प्रभुकर दास मान वाक्य शुणुचु तेरे से वाक्य गुड़िक मानि चलवा दरकार जदि आम मैंने चलवा तेज निहाती भाव में आम मैंने स्वर्गराज्य निमित्ते प्रस्तुत हो पार प्रभु वाक्य द्वारा समस्त को आशीर्वाद करूँ।